অনুষ্ঠানত দুৰ্গন্ধময় খানা খাবলৈ ক্ৰুপ অনুষ্ঠানলৈ অহা অতিথিৰ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত পচা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিলে অনুষ্ঠানত থকা অতিথিসকলে জনাই আছো সেই খবৰটো যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত দুৰ্গন্ধময় খানা পৰিবেশন খানা খাবলৈ লৈ ক্ৰুপ অনুষ্ঠানলৈ অহা অতিথিৰ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলে পচা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলে হেপাহেৰে যেহেতু গৈছিল সিএম ছাৰৰ জন্মদিন খাবলৈ কিন্তু বাহি খানা দেখি ক্ৰুবত জ্বলিল অনুৰাগীসকল খানাৰ দায়িত্ব আছিল অংগত সিং লগে লগে জবাবদিহি কৰা হল অংগত সিঙক ক্ষমাও খুজিলে অংগত সিঙে অৱশেষত অনুষ্ঠানটোৰ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে অংগত সিঙে এইটো খানা মানে গোটেই বস্তুটোৱে তাৰমানে ৰোৱা চিএমৰ বাৰ্থডে খানা কোনোবা হয়তো সেই তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত খুৱাইছে সেইকাৰণে মানে পচি গৈছে আৰু কি গৰম দিনৰ কথা কোৱাইছে এইটো ঠাণ্ডা দিনত কিয় গৰম দিনৰ কথা আৰে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে আৰে খোৱা লোৱাত কিমান এটা এয়া থাকিব লাগে নহয় খোৱা লোৱা বস্তু দিওঁতে কিমান কেয়াৰ ল'ব লাগে ইয়াতে যদি কোনোজনে কেয়াৰ লৈ যদি যোৱা ৰাতি বস্তু খুৱাইছে সেই ডাঙৰ অপৰাধ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠান যিহেতু আৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে এটা পচা খাদ্য আনি খুৱাব নেকি মানুহ এইটো এটা মনোপলি হৈছে নহয় মনোপলি হোৱাৰ কাৰণে অত্যাচাৰ বাঢ়িছে তো সেইকাৰণে তাৰ এটা ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে আৰু তাৰ পানিছমেণ্ট পাব লাগিব মানুহৰ ৰোৱা খানা যদি খুৱাইছে যোৱাকালি যদি খোৱা বস্তু আনি পেলাই ইয়াত খুৱাইছে পচা খানা এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে এটা পানিছমেণ্ট হ'ব লাগে কোনোবা জেগাত খোৱা বস্তু দিছিল আনি পেলাই ইয়াত দিছে এইটো খানা মানে গোটেই বস্তুটোৱে তাৰমানে ৰোৱা চিএমৰ বাৰ্থডে খানা কোনোবা হয়তো সেই তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত খুৱাইছে সেইকাৰণে মানে পচি গৈছে আৰু কি গৰম দিনৰ কথা কোৱাইছে এইটো ঠাণ্ডা দিনত কিয় গৰম দিনৰ কথা আৰে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে আৰে খোৱা লোৱাত কিমান এটা এয়া থাকিব লাগে নহয় খোৱা লোৱা বস্তু দিওঁতে কিমান কেয়াৰ ল'ব লাগে ইয়াতে যদি কোনোজনে কেয়াৰ লৈ যদি যোৱা ৰাতি বস্তু খুৱাইছে সেই ডাঙৰ অপৰাধ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠান যিহেতু আৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে এটা পচা খাদ্য আনি খুৱাব নেকি মানুহ এইটো এটা মনোপলি হৈছে এনেদৰে ক্ৰুবত জ্বলি উঠিল অনুৰাগী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত যিহেতু দুৰ্গন্ধময় খানা পৰিবেশন কৰা বুলি এক অভিযোগ উঠিছে খানা খাবলৈ ক্ৰুপ প্ৰকাশ কৰিলে অনুষ্ঠানলৈ অহা অতিথিসকলে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আজিৰ অনুষ্ঠানত পচা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিলে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানতে এই দুৰ্গন্ধময় খানা পৰিবেশন কৰিছে আৰু খানা খাবলৈ অহা লোকসকলে এনেদৰে নিজৰ ক্ৰুপ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলে আৰু হেপাহেৰে যেহেতু সিএম ছাৰৰ জন্মদিন খাবলৈ অনুৰাগীসকল গৈছিল কিন্তু এই বাহি খানা খাবলৈ পায়ে ক্ৰুবত জ্বলি উঠিছে অনুৰাগীসকল আৰু খানাৰ দায়িত্বত আছিল অংগত সিং নামৰ এজন ব্যক্তি লগে লগে জবাবদিহি কৰা হৈছিল অংগত সিঙক ক্ষমা খুজিছে অংগত সিঙে কিন্তু সেই স্থানৰ পৰা অৱশেষত অংগত সিঙে পলায়ন কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে मैम आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो 10 बजे मैंने खुद खाना टेस्ट किया मैं सही में मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया मैं 10 बजे ये खाना खा के लोगों का अगर बीमारी हो जाएगा तो रिस्क कौन लगा मैम मैंने 10 बजे खुद खाना खाया अगर 1 बजे तक अगर कोई स्मेल आ गई उसके लिए आई एम सो सॉरी अभी बोल रहे हैं आप बहुत सर मैं दोबारा तो नहीं खा सकता ना 1 घंटे बाद मैं दोबारा तो खाना नहीं खा के टेस्ट कर सकता ना सर मैं एकदम आप कैमरा ऑन रखो मैं खाना टेस्ट करके आपको दिखाता अगर स्मेल हुआ है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट मैम आई एम सो सॉरी फॉर दैट मैम आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर स्मेल आ रही है तो फूड पॉइजनिंग हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा समझ गया मैम आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर वो सॉरी वो क्षमा को ही बोलते हैं हमने भी स्टार्टिंग में ठीक है आप खाइए फिर खाना खराब नहीं था हम जब रात को सीएम के घर गया था टेस्ट करने के लिए तभी यही खाना वहाँ पे था मैम अगर आइटम सेम है तो खाना हमने पुराना नहीं दिया है हमने मॉर्निंग को फ्रेश बनाया खाना क्यों स्मेल आया वो
मैम गर्मी के कारण अगर स्मेल गर्मी कहाँ पे है? मैम हमेशा खाना देते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मैम। ये फर्स्ट टाइम कभी भी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ किसकी गलती किसकी है? सर ठीक है, हम रिजॉल्व करेंगे। मैं देख लेता हूँ, लोग खाना खा ही रहे हैं ना। कौन खा रहा है? फेंक तो नहीं दिया। जिसने खाया सबने बोला है इतना खराब खाना खिलाया है आप लोगों ने। स्मेल भी आ गई तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो टेस्ट करना चाहिए। मैम हमने टेस्ट किया, मॉर्निंग को जो खाना है हमने टेस्ट किया। 10 बजे खाना आया हमारा। मैम हमने खुद टेस्ट किया खाना, तब हमने आप लोग को सर्व किया। लाइक 10 बजे हमने खाना खुद टेस्ट किया। 10 साढ़े 10 बजे हमने टेस्ट किया। हम 11 बजे लेके आए थे खाना। 11 बजे यहाँ आया खाना सर। 11 बजे आया खाना हमारा। मैंने 10 बजे खुद टेस्ट किया। खुद मैंने 10 बजे टेस्ट किया। 9 साढ़े 9 बजे पैक हुआ है। 10 बजे यहाँ पहुँचा है। सेम था जो आइटम था और आपका जो आइटम है वो सेम है ना? तो मैम वो आइटम पीडब्ल्यूडी से डिसाइडेड था। पीडब्ल्यूडी वालों को सब आइटम डिसाइडेड था, वही आइटम हमने दी है। सेम था। हाँ जी मैम सेम था। पीडब्ल्यूडी वालों ने डिसाइड किया हुआ था। उन्होंने बोला था चिकन नहीं देना, मटन दो। लास्ट टाइम भी जो हमारे सुपरमार्केट में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी हमने मटन और फिश दिया था। और इस बार हमने बुफे नहीं लगाया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल, इसलिए हमने पैकेट बनाए थे। वो पैकेट कहाँ से लाया? कौन से वाले पैकेट? ये जो पैकेट लिया था कहाँ पे बनाया कहाँ? ये सर हमारे किचन में बनता है, वहाँ से बन के आया है। किचन कहाँ से? लोखरा में किचन है हमारा, वहाँ पे बनता है। हाँ जी पीछे का मतलब पीछे का कौन सा किचन है? यहाँ कोई किचन नहीं है सर हमारा, ये तो भवन का ही है। यहाँ पे जो देखिए एक बात, आप लोग ना मटन दिया है, हाँ जी, लेकिन चिकन भी है किसी का नहीं चिकन हो ही नहीं सकता सर। मैम पूरा मटन है, चिकन हो ही नहीं सकता। कोई भी पैकेट एकदम कैमरा ऑन है, आप खुलवा के देख लो। मैम ये सब झूठे इल्जाम मत लगाओ यार। जो भी चीजें, मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने 10 बजे खाना खाया और 11 बजे अभी कितना टाइम हुआ है? 1 बजे आप लोग को सर्व हुआ है। 2 घंटे में खाना बर्बाद हो गया। तो मैम इसमें मेरी कोई फॉल्ट है मैम? मैंने